Changement de Kosalama, comme Nani, comme Jésus, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es la force de notre vie, Seigneur. Ma force, c'est toi, Yahweh. Alléluia. Oh Jésus. Il est merveilleux. Hij is zo geweldig. Jésus est bon, Jésus est bon. Jezus is goed. S'il vous plaît, essayez de mettre le moment de prière. Alléluia. Halleluja. Je vous salue tous au nom du Seigneur Ik Jésus. groet jullie allemaal in de naam van Jezus Christus. Nous pouvons prendre nos places. We kunnen ons plaatsen nemen. Alléluia. On était ici le mercredi We waren hier afgelopen woensdag où nous avons essayé un peu de parler sur la spiritualité. en daar hebben we een beetje gesproken over de spiritualiteit. Nous devons comprendre quand on parle de la spiritualité, We hebben begrepen dat wanneer we praten over de spiritualiteit, les occultes aussi et les hommes des sectes, ils ont ce qu'on appelle leur spiritualité. dus de mensen van de sectes die weten al, die hebben al hun bepaalde spiritualiteit. Nous étant que les enfants de Dieu, Wij als kinderen van God, nous avons aussi notre spiritualité. wij hebben ook onze eigen spiritualiteit. Alléluia. Halleluja. Et j'avais montré ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne lorsqu'il entre dans la vie d'une personne. Ik weet wat de Heilige Geest heeft gedaan wanneer hij binnenkomt in het leven van een persoon. Vous ne pouvez pas réaliser Jullie kunnen niet realiseren ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'une personne. wat de Heilige Geest doet in het leven van een persoon. Aujourd'hui, la croix est bannie. Vandaag is het kruis, La croix n'a pas d'importance. de kruis heeft geen waarde meer. Alléluia. Halleluja. Bon, on va lire beaucoup aujourd'hui. We gaan veel lezen vandaag. Nous allons voir par rapport à quelques passages de la Bible. We gaan een enkele passages zien van de Bijbel. Le dimanche, c'était merveilleux. Le passage nous a montré d'autres choses ici. Afgelopen zondag was het geweldig. De paas heeft ons bepaalde dingen laten Et zien. que dans la vie d'une personne, In het leven van een persoon. il y a une partie qui est surnaturelle. Er is een supernatuurlijke Il y a part. une partie qui est bien aimée naturelle. En er is ook een part wat gewoon natuurlijk is. Et ce qui Supernatuurlijk. est natuurlijk. réel En wat reëel is. Wat dans la echt vie is. des gens. In het leven van de mensen. Lorsque Dieu appelle des gens, Wanneer God mensen roept. Dieu ne change pas leur corps. Hij verandert hun lichamen niet. Dieu change, bien aimé, met son esprit dans l'homme. Hij plaatst zijn geest in de Il mens. communique avec l'esprit de l'homme. Hij communiceert met Voilà, de c'est pour geest. cela qu'on écrit Van de cet persoon. esprit avec le petit E. Le petit E. Alléluia. Mais quand nous lisons, bien aimé, Genèse chapitre 1, Wanneer we lezen het boek van Genesis, nous voyons qu'au commencement, dan zien we dat in het begin, Dieu, lorsqu'il créa l'homme, toen hij de mens schapte, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. dat de Heer zei, maak de mens naar mijn La beeld. première des choses que Dieu a fait, Het eerste wat God deed, il a mis son esprit dans l'homme. hij heeft zijn geest geplaatst in de Il mens. dit que l'homme soit notre ressemblant, Hij zegt, de mens moet onze evenbeeld qui zijn. domine, qui dirige, qui gouverne. Hij moet regeren en domineren. C'est ça qui était la perception de Dieu. En dat was de perceptie van de C'est ça Heer. qui était la vision de Dieu pour l'homme. Dat was de visie van de Heer voor de mens. Et Dieu a voulu aussi tester cela En de Heer wilde dat au uittesten. chapitre 2. In hoofdstuk 2, Nzambalobi, ça va? toen zei de Heer, het is Lorsqu'on a kelly mutuna ilingi na ngai, omdat ik een mens heb geschapen naar mijn il beeld. dit, il fait appel à tous les animaux. En hij heeft nu alle dieren geroepen. Il veut tester réellement. En hij wil enkel testen. Parce que n'oubliez pas, Psalm 82 nous dit que vous êtes des hommes et vous êtes de Dieu, mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Vergeet dat Psalm 80 zegt van jullie zijn goden, maar Dieu wij a sterven voulu als voir mens. si réellement Hij wilde werkelijk zien ce qu'il a investi dans l'homme, dat hetgene wat hij had geïnvesteerd in
si mens, cela va fonctionner. of dat zou functioneren. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? En wat zou de Heer doen? Wat gaat Dieu hij? va lui dire, tu vas nommer les animaux. Hij zegt, je zou de dieren namen geven. C'est toi qui vas accorder les noms à tout ce que j'ai créé. Jij zou coördineren en namen geven aan alles wat ik Nangina maak. mona yo fonctionner lokola ngai nzambe. Ik wil dat jij functioneert als ik God. L'homme aussi a commencé à donner les noms. En de mens begon ook namen te geven La aan de Bible dieren. dit qu'il appelait le lion lion. Hij noemde de leeuw leeuw. Pour que lion soit lion, Zodat de leeuw leeuw kon zijn. bien aimé, c'est l'homme qui l'a donné. Het is de mens die de naam Pour kost. que les serpents soient serpents, Zodat de slang een slang ce n'est pas kon Dieu, worden. c'est la personne Het qui a is donné niet ces God, noms-là. maar het is de mens die Le deze léopard et tous ces de animaux. leeuwpaard en al deze Ce n'est dieren. pas Dieu. Het is niet God. Dieu a voulu. God wilde. Maintenant, il faut savoir, Maar nu moet hij weten. en Israël, In Israël. tout nom qu'on donne Elke naam wat wordt à une gegeven chose, aan iets, aan à een une handeling, personne, aan een persoon. comme wana, ezali ko définir caractéristique ya mutu. Deze naam definieert de karakter Et van loko de mutu persoon. akosala, Wat de persoon zal zijn. identité ya mutu, De identiteit van de persoon. avenir ya mutu. De toekomst van de Yango persoon. komoni que le lion En daarom zie je de leeuw. n'a jamais été nommé le roi de la forêt. Hij is nooit uitgekozen als de Il n'y a koning van aucune het convention oerwoud. qui a été faite. Er is nooit iets beperkt. Mais le lion a compris Maar de leeuw heeft begrepen qu'il devait dominer aussi. dat hij moest heersen. Le lion s'est programmé Hij heeft zichzelf geprogrammeerd en tant que lion de la forêt. als de koning van de oerwoud. Quand vous réalisez bien aimé Wanneer je realiseert les documentaires sur les animaux, de documentaire over il y dieren. en a des petits animaux bien aimés qui font souffrir des lions. Er zijn kleine dieren wat de leeuwen laten lijden. Parce que ces petits animaux Want deze kleine dieren ont compris aussi qu'ils doivent se défendre. hebben begrepen dat ze voor zichzelf moeten Mais opkomen. pour que le lion soit ce qu'il est, Maar zodat de leeuw moet zijn wie il a hij is, compris aussi. heeft hij ook begrepen. C'est pour cela des fois cet animal, En daarom is het vaak zo, lorsqu'il a faim, wanneer hij doet, s'il fait des recherches à Luki Mama, il a monité. als hij zoekt, hij ziet. Il a qu'une seule chose qui lui reste de faire, Er is één ding wat hij dan moet doen. c'est de crier. Schapen, maken. Ah! Zijn Quand le schreeuw. lion crie comme ça, Wanneer hij brult. tous les animaux Alle dieren in de sont oerwoud, en désordre. die zijn in rep-en-roer. Ils vont commencer à courir. Ze gaan beginnen te La vluchten. seule chose que le lion fait, Het enige wat de leeuw doet, il reste là où il est. hij blijft gewoon daar waar hij is. Quelle espérance! Wat een ervaring. Et quand les animaux vont commencer, qui sont en débandade, En wanneer deze dieren aan het jusqu'à rennen ce zijn, que in vous allez rep-en-roer, voir totdat jullie zien un animal qui va se retrouver en face de lui. dat er toch een dier is Et die c'est voor hem komt celui-là qui va staan. attraper. En die gaat hij nemen. La Bible dit que nous sommes le royaume des sacrificateurs, le royaume de Juda. De Bijbel zegt, we stammen af De van la het tribu de koninkrijk. Juda. We komen uit van de tribu van Si je Juda. suis un lion. Stam. Ben jij een leeuw? Le seul recours d'un chrétien, Dat is de naam van een c'est christen. le cri de la prière. Dat is de brul van J'ai dit c'est le gebed. cri de la Het prière. is de brul in gebed. J'ai dit c'est le cri de la prière. Het is de brul in gebed. Mais c'est qui l'a donné ce nom-là? Maar wie heeft hem die naam gegeven? Mais c'est l'homme. Dieu a vu, God heeft gezien, ça marchait. het wandelde. L'homme est devenu comme l'un de nous. Hij werd als een van ons. Mais malheureusement, Maar jammer genoeg, chapitre 3, vers 3, le diable, de duivel, celui qu'on a précipité sur la terre, degene die we hebben weggegooid, il va weggejaagd. être op aarde. jaloux de toi et moi. Hij is jaloers op jou en mij. Il va faire manger le fruit. En hij gaat hen de vrucht laten Et eten. quand ils ont mangé, En wanneer ze dat hadden gegeten, l'homme a découvert quelque chose. en de mens had iets ontdekt. Il va commencer à se cacher. Hij gaat zich beginnen te verbergen. Il recevait la visitation de Dieu chaque jour au matin. Hij kreeg elke dag de bezoeking van de Heer. Dieu commence à le chercher. En God begon hem te zoeken. Le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. De Heer die alles ziet, hij is overal, hij weet alles. Cherche l'homme. Hij zocht de mens. Il dit, Adam, Hij zegt, Adam, où es-tu? waar ben je? Il dit, je me cache. Hij zegt, ik verberg mij. Il dit, mais pourquoi? Hij zegt, en God vroeg aan hem waarom. Il dit, parce que je péché. Hij zegt, omdat ik heb gezondigd. Je suis nu. Ik ben naakt. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? En God vroeg aan Adam, wie heeft tegen jou gezegd dat je Parce naakt que bent? Dieu n'attendait pas que ce vocabulaire sorte de la bouche de l'homme. Want God had niet gedacht dat deze woorden... Qui t'a dit que tu es nu? Wie heeft tegen jou gezegd dat je naakt bent? Dieu a compris. God had begrepen L'homme a perdu son autorité. dat de mens zijn autoriteit had verloren. L'homme qu'il a créé surnaturel, De man die boven natuur l'homme qui était comme lui,
Hij was een evenbeeld van vient God. de perdre. Hij heeft verloren. Voilà, la Bible dit. En daarom zegt de Bijbel. Mais c'était maintenant la recherche de Dieu, comment il doit résoudre ces problèmes. Het was nu het werk van de Heer om te kijken hoe Voilà, we maintenant, oplossen deze probleem. c'est le passage maintenant Het is nu een passage où la prophétie va commencer à se dire. waar de profetieën beginnen te La zeggen. Vierge sera enceinte. Oh, de maagd zal zwanger Et il worden. enfantera un enfant. En zal baren een kind. Et cet enfant, on l'appellera au nom de Jésus. En dit kind zal genaamd worden Et Jezus. Jésus qui signifie le sauveur. En Jezus Christus de redder. C'était qu'une prophétie. Het was enkel een profetie. Le germe sortira. Deze woorden kwamen eruit. Il y a eu tant de prophéties. Er waren zoveeltalige profetieën. Alors la Bible dit, Al dus de Bijbel verklaart. Dieu a tant aimé le monde. Zo hield de Heer van de wereld. Là où il a précipité le diable. Daar waar hij de duivel had weggejaagd. Là où il y avait aussi son peuple. En daar waar zijn eigen volk. Il a compris que l'homme était devenu faible. En hij had begrepen dat de mens. Parce que l'homme n'avait pas d'autorité. Want de mens had geen autoriteit. Il a perdu son Hij autorité. had zijn autoriteit verloren. Maintenant Dieu dans sa préscience, Maar nu God in zijn goedheid. comme il ne pouvait pas Omdat hij niet kon. descendre comme ça. Kon dalen in zijn goddelijkheid. C'est pour cela que Jésus va dire, En daarom zegt tu Jezus. n'as voulu ni sacrifice, Je wilde niet ni een offer. offrande, En niet een mais tu offer. m'as formé un corps. Maar je hebt me geformeerd in een Pourquoi un lichaam. corps? Waarom in een lichaam? Parce que le Saint-Esprit ou l'Esprit ne peut pas descendre. Want de Heilige Geest kon niet neerdalen N'a hemzelf. pas l'autorité Hij had die autoriteit de descendre comme ça sur la terre. om zo neer te dalen. Il fallait que cela revêtisse le corps Het moest openbaren pour in het lichaam opérer. om te kunnen Et opereren. la Bible dit, En de Bijbel verklaart. le Seigneur Jésus De Heere Jezus, va naître hij werd geboren. lorsqu'il est venu. En toen hij kwam. Maintenant Dieu dit ceci. Maar nu zegt God dit. C'est une grâce ambulante que je vous ai Het is envoyée. een ambulante genade wat ik jullie heb gestuurd. Celui qui croira à son nom, Degene die zal geloven in celui zijn qui naam. va la recevoir, Degene die hem zal je ontvangen. lui donne l'amabilité ou la Ik possibilité geef hem de mogelijkheid de récupérer son autorité. om terug te nemen zijn Parce que autoriteit. n'oubliez pas, Want hij wilde niet. quand Christ est venu, Toen Christus kwam. la première des choses, Het eerste handeling. il n'était pas venu pour multiplier Hij le was niet pain. gekomen om de Il n'était pas venu bien aimé pour faire Hij was niet ressusciter les morts. gekomen om de doden te Il n'était pas maken. venu d'abord bien aimé pour guérir les malades. Om de zieken te Mais il est venu d'abord Maar hij mourir was à ta place. gekomen om te sterven in C'est jouw ainsi plaats. Esaïe 53 nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix. Zijn leiding aan het kruis. Ce sont nos infirmités Het par is ses door médecines nous zijn sommes guéris. hongersnood en door zijn striemen dat wij zijn gered. C'est pour cela qu'il est venu. En daarom is hij Et la gekomen. Bible En dit, de Bijbel verklaart. comme le diable ne savait pas, Omdat de duivel niet wist. il va saisir le Seigneur Jésus. En hij greep Jezus Il va Christus. l'amener jusqu'à En Golgotha. hij bracht hem tot Golgotha. Satana kanisaki akolonga ye nzoko azali komikosa. Satana kanisaki akolonga ye nzoko azali De komikosa. duivel dacht dat hij Elonga kon ye, winnen. Maar hij elonga, loog ze elonga. De Oh, oh. overwinning. C'est-à-dire que le diable pensait qu'il pouvait bien me vaincre. Dus de duivel dacht dat hij kon Il a pris overwinnen. mon Jésus. En hij nam. Il a saisi En hij nam. jusqu'à Golgotha. Hij nam hem tot aan Golgotha. Et quand ils ont frappé Jésus, En toen ze hem hadden geslagen. le Seigneur est allé jusqu'au séjour des morts. Hij ging zelfs in de dodenrijk. Il a récupéré l'autorité de Hij heeft l'homme. de autoriteit Pour teruggenomen. cela, van Jean God. chapitre 1, 12 En daarom nous dit, zegt Johannes 1. à tous ceux qui l'ont reçu, Aan ieder die heeft ontvangen. il a donné le pouvoir. Heeft hij de kracht gegeven. Il a donné le pouvoir de devenir ses Hij heeft enfants. de kracht gegeven om zijn kinderen En te d'autres worden. termes, Dieu a rétabli l'autorité Hij humaine. heeft geplaatst de autoriteit hemzelf. Et c'est comme ça que l'homme, En zodoende de mens, malgré tout cela, ondanks alles. mais l'homme n'est pas conscient Maar de mens heeft niet een geweten et que son autorité a lui été accordée. dat zijn autoriteit hem al gegeven L'homme est conscient de ses problèmes. De mens heeft geweten. L'homme est conscient de ses péchés. Hij heeft geweten van zijn L'homme zonde. n'a pas conscience, bien aimé, de son identité. Maar de mens heeft soms niet een geweten van zijn Un Dieu qui identiteit. a les cieux des ciels. Een God die de Il est hemel descendu sur la Hij is terre. op aarde gekomen. Il a accepté que les créatures Hij heeft geaccepteerd dat de soient schepper, tuées par bien aimé. Les créatures tuent les créateurs. en dat de schepper, de schapen gedood Jésus-Christ worden door n'était mens. pas venu bien aimé en tourisme sur la terre. Hij is niet gekomen als een toeriste op aarde. Mais il est venu accomplir une mission. Maar hij is gekomen om een missie te Il faut volbrengen. que le peuple sache. De volk moet weten. Les Christ avait su Hij had een que le weten monde était dans le ténèbre. dat de wereld in het duister Il was. devait devenir comme une lumière Hij moest worden als een licht. pour éclairer
pourquoi l'homme sur la terre Waarom de mens op aarde? est conscient de ses maladies, Waarom is hij geweten? est conscient des démons, Waarom weet hij over est conscient de la malédiction. Waarom over de vervloeking? Mais l'homme n'a pas conscience Maar de mens heeft niet de de geweten. l'identité que Christ a établie dans sa vie. Identiteit wat de Heer heeft geplaatst in zijn leven. Parce que nous, les pasteurs, Want wij pastors volgen. nous avons eu le temps de lever les diables. Wij hebben de tijd om de duivel Au lieu de lever ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix de op te Golgotha. heffen hetgene wat 2000 jaar Sur la croix de Golgotha. van Golgotha. Lorsqu'on l'a frappé, Toen ze waren geslagen, il a dit Tétélésai, hij zei, Tétélésai, que tout est accompli, alles is volbracht. tout est parfait, Alles is perfect. tout est ok. Alles is oké. Parce que je viens de récupérer Want ik heb teruggenomen. ce qu'ils ont perdu. Hetgene wat jullie hadden Mais verloren. toi, Maar tu jij, fous la grâce de Dieu au pied. jij speelt met de genade van Parce de que Heer tu as als entendu voetbal. quelqu'un qui parle le français plus que moi. Omdat je iemand hebt gehoord meer Frans praten dan jij. Et tu crois que c'est la vérité. En jij gelooft dat dat de waarheid is. Peuple de Dieu, Volk van de on Heer. est en train de vous envoûter sans que vous le sachiez. Ze vervloeken ons zonder dat wij het weten. Jésus n'était pas venu en tourisme. Hij is niet gekomen als een toerist. On nous appelle les chrétiens Ze noemen ons als parce qu'il y christenen. a quelqu'un Want er is iemand qui a supporté, die heeft qui a porté nos souffrances, nos maladies. La Bible dit, De Bijbel par verklaart. ce maître-ci, Door zijn streamen que nous sommes guéris. zijn wij gered. Mais toi, tu ne comprends pas. Maar jij begrijpt het niet. La Je Bible wilt niet dit- begrijpen. De Bijbel verklaart. Dans l'Ancien Testament, In het Oude Testament, les gens pouvaient demander pardon chaque fois. de mensen konden elke keer nader komen om hun vergevenis te Pourquoi? vragen. Waarom? Parce que Omdat ils avaient toujours la conscience de leurs péchés. ze hadden continu die geweten over hun zonde. Les pasteurs, même après leur purification, Zelfs na hun heiligheid la conscience restait toujours. bleef die geweten van Pourquoi? dat ik fout zit. Waarom? Parce que chaque année devait renouveler cela. Want elke jaar moesten zij dat vernieuwen. Chaque année, Elk jaar. les souverains sacrificateurs De hoge priester devaient prendre l'animal, moest een dier nemen. que les gens imposent les mains sur cet animal. En de mensen moesten hun On handen doit libérer dans le plaatsen. désert. En dan ging hij hun Pour le vrijzetten pardon in du de péché. oerwoud. Voor de pardon Malgré les sons van de de veau. zonde. Ondanks Et de het bouc. niveau. Ondanks het Mais bok. cela ne pouvait pas effacer les Maar péchés. het kon het niet weghalen. La hun conscience zonde. restait Hun toujours. geweten bleef elke Mais la keer in de Bible zonde. dit, Maar de Bijbel Le verklaart. Christ est venu. Christus is Sur la gekomen terre. op aarde. Il a fait qu'une seule fois. Hij heeft alleen maar één keer Pour gedaan. toutes. Voor alles. Voor iedereen. Et le voile En de qui sluier nous cachait die ons verborgen de ne hield. plus entrer Om niet binnen te a été treden. déchiré. Was gescheurd. Et comment cela a été En déchiré? hoe was dat Cela gescheurd? n'était pas commencé en bas, Het was niet beneden mais cela begonnen. a commencé en Maar haut. het is Pour boven qu'une personne ne dise pas que celui qui a déchiré zodat cela. niemand kon C'est zeggen, pour ça que iemand j'ai heeft toujours dit, gescheurd. En daarom zeg ik Ta altijd, bénédiction jouw ne vient zegening ni d'Orient ni d'Occident, komt mais niet ça vient van de oost of l'Éternel. van west, maar Parce het que komt c'est van en hier. haut que toute chose Want commence. het is van boven Si alles tu vois begint. Als jij que ce ziet sont les gens qui sont en bas qui en veulent dat te de bénir, mensen van beneden sans die que bien aimé, jou tu es toujours voilé. weet dat je altijd gesluierd bent. Je ziet niet goed. Le voile était déchiré. De sluier die werd gescheurd door twee. Et on a eu la liberté En wij hebben de vrijheid d'entrer genomen dans les sanctuaires om binnen te treden in et het prier le heiligheid. Seigneur. Om te bidden tot de Heer. Voilà ce que le Christ a En fait. kijk wat Christus heeft gedaan. Mais vous, Maar wij, vous avez jullie, toujours conscience des problèmes de vos wij familles. hebben altijd die geweten de problemen Vous van avez onze toujours familie. conscience de vos We hebben péchés. altijd de geweten van onze zondes. Et les pasteurs t'appellent, ils aiment les cure-dents. En de pastors die houden van om doorgronden, Tu as om te sorti avec combien vragen, de man? om te vragen van hoe was jouw verleden? Oh, je hebt deze demon, die heeft jou slecht gedaan. Tu as sorti avec combien de femmes? Met hoeveel vrouwen ben je uit Tu geweest? faisais ça comment? Hoe heb je dit gedaan? Est-ce que Jésus a fait ça? Heeft Jezus al deze dingen gedaan? Doorboren in jouw verleden. Om te weten wat er allemaal is gebeurd. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre les hommes que toi tu as sortis avec eux Wat heeft dat te maken met jouw verleden et la délivrance? en de bevrijding? Et vous aimez ça? En jullie houden ervan. Il y a une seule chose Er is één ding que Jésus a posé la question. dat Jezus de vraag heeft gesteld. Au père de ses enfants qui s'agitaient. Het is opereren aan zijn kinderen die heftig aan het reageren waren. Mais qu'est-ce qui se passe avec son enfant? Hij zegt, maar wat gebeurt er met deze Le père a kinderen? dit, De vader heeft il y a des gezegd, fois il se jette dans le feu. soms gooien ze zichzelf in de Et on a vuur. bâti toute une doctrine sur cela. En ze hebben een doctrine hebben ze daarop gebouwd. Een leerwijze. Nous allons voir We zullen zien toutes les délivrances que Jésus a fait dans la Bible. dat alle bevrijdingen die Jezus had gedaan in de Vous ne Bijbel. verrez pas là où il y avait les cure-dents.
Jullie zullen niet zien daar waar die Est-ce que c'est un doorgrond van péché het de faire vragen des crimes is d'amour? over het verleden. Is het een zonde, zodat men vraagt naar jouw verleden, wat Nous er ne allemaal is pouvons pas gebeurd? bâtir une Nee, doctrine maar je au-dessus. kan niet een leer, een onderwijzing bouwen daarop. Alléluia. Halleluja. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Maar wat arriveert nu? La Bible dit quelque chose. De Bijbel verklaart en zegt ons iets. Le thème de mon message, Het thema van mijn boodschap. illumine Vernietig. les yeux de mon cœur. Open de hart. En réalité, De sluis van mijn hart. quand on dit open, Wanneer we zeggen vongelen, ce n'est pas le vrai sens. het is niet de echte Éclairci betekenis. Ophelderen. les yeux de mon cœur. De ogen van mijn hart. Une autre version dit ouvrir. Mais Dat wil c'est pas zeggen in een vraiment andere les mots openen. propres. Het is niet echt de ware, de goede woord ervoor. Ephésiens chapitre 1. Efeze, het boek van Efeze. Ce sont la prière de l'apôtre Paul. Het zijn de gebeden van apostel Paulus. Peuple de Dieu. Volk van God. Cet homme que je vous parle a connu beaucoup de problèmes. Deze man waarover ik praat heeft heel veel problemen Parce que dans gekend. son cœur, il a voulu qu'il prêche qu'une seule personne. Want in zijn hart wilde hij alleen maar verkondigen over één persoon. Et c'est celui que je vous prêche maintenant. En over die persoon wil ik nu spreken. Het boek van Verset Efeziërs. 16. Ou bien mes versets 16. Het boek van Efeziërs, hoofdstuk 1, Il dit, vers 16. je ne cesse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Kunnen we met z'n allen staan om het woord van de Heer Est-ce te qu'on peut eren? le dire ensemble? En kunnen we samen lezen Il y a met z'n moyen allen. de faire grandir les Écritures. Is het mogelijk om de geschriften wat groter te Je maken veux qu'on op de le lise beamer? ensemble. Ik wil dat we samen gaan lezen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faisons dans mes prières. C'est une prière que pour l'apôtre Paul. 17. 17. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il dit un esprit de sagesse, Hij zegt een geest van wijsheid, de révélation van openbaring dans sa connaissance. in zijn kennis. Oui, qu'illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Et il y a trois choses qu'ils doivent connaître. Er zijn 3 dingen die wij moeten kennen. Primo, il demande d'abord qu'il illumine Hij les yeux de vraagt leur eerst cœur. dat hij opent de harten, de ogen van onze harten. Et ces gens-là n'avaient pas d'yeux, ils avaient des yeux. Hadden deze mensen geen ogen, maar dat hadden ze wel. Mais de quels yeux l'apôtre Paul Maar parle over ici? welke ogen praat apostel Paulus hier? Qu'il illumine les yeux de votre cœur Hij opent de ogen van onze pour que harten. vous sachiez quelle est comment? L'espérance qui s'attache à son appel. 1, 2. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé comme à qui? Au sein. 3. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Celui qui fait cette prière, Degene die deze gebed had gedaan, c'est l'apôtre Paul. is apostel Paulus. Pourquoi il fait cette prière? En waarom deed hij deze gebed? Mais lorsque vous regardez, Maar wanneer we kijken, ici l'apôtre Paul commence à louer d'abord Dieu. apostel Paulus begon eerst de Heer te De ce que loven. Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Voor alles wat de Heer had gedaan in de hemelse. Mais lorsque vous regardez Maar wanneer we kijken, dans l'église de Corinthe, in de kerk van de Corinthiërs, l'apôtre Paul apostel Paulus. est en train de reprocher l'église de Corinthe Hij was de kerk aan het spreken met de kerk. là Met de où kerk. l'enfant a pris la femme de son père. Daar waar de kind de vrouw had genomen van zijn vader. L'apôtre Paul Apostel Paulus. est en train de reprocher Hij was aan het spreken. la manière de prendre la Sainte Seine. Hoe je de paasmaaltijd Il moet dit que est-ce que nemen. vous ne mangez pas dans vos maisons? Hij zegt, eet u dat niet Pour in venir je ici. huis om hier te komen. L'apôtre Paul, Apostel Paulus. dans le livre de Corinthe, In het boek van Corinthiërs. il est en train de reprocher l'impudicité parmi les Hij frères. gaat toespreken over de zondes. Mais quand vous regardez
regardez dans l'église de l'Éphèse, Maar wanneer we kijken in de kerk van l'apôtre Efeziërs, Paul apostel Paulus, ne parle pas de ces choses. hij praat niet over deze Il dingen. se positionne comme un pasteur. Hij zet zichzelf als een Mais pastor. qu'est-ce que l'Éphèse? Maar wat is Efezië? L'Éphèse, c'est la capitale Efeziërs is de de kapitaal l'Asie mineure. van een... L'Asie mineure. Cela veut dire que vers la Turquie, Efeziërs, het is een kapitaal in het einde, het is een stad. là où bien aimé, il y avait bien aimé tant de religions. Daar waar heel veel religieën waren. En Éphèse, In Efeze, il y avait des temples. was een tempel En gebouwd. Éphèse, In Efeze, lorsque Paul a quitté la Philippe, toen Paulus daar was, il est venu passer par là ging hij door Efezië. pour rencontrer les frères qui étaient là. Om de andere broeders tegen Mais Paul a remarqué quelque chose. Maar Paulus had iets opgemerkt. Dans cette ville, In deze stad, il y avait les temples de Dieu qu'on appelle déesse de Diane plutôt. er was een tempel van de Heere genaamd Le Dieu de la fécondité. de Heere van de vermenigvuldigheid. Qui rendait leur culte. Die hun diensten Tel que deden. nous sommes là, Zoals we hier zijn. aujourd'hui je vois notre église de pratique Ik zie vandaag andere kerken. où je vis bien aimé au Ghana, Ik heb het gezien in où Ghana. un pasteur a permis que chacun ait choisi sa femme. Ça veut dire qu'il faisait la fécondité, la publicité dans l'église. Dus deze mensen hadden zonde in de kerk. Mais, et l'on dit l'apôtre Paul dans Maïko Sala. Maar wat deed apostel Paulus toen hij kwam? C'était la ville où on vendait ce qu'on appelle les statues, Het is de stad waar werd verkocht het beeld des idoles. van idolen. L'apôtre Paul Apostel Paulus, va commencer à leur prêcher. hij begon te spreken. Oh, Éphèse, écoutez-moi bien. Apôtre Paul, Apostel Paulus. j'aime cet homme. C'est un chrétien spirituel. Het is een spirituele christen. Si tu veux comprendre un chrétien spirituel, il faut lire l'apôtre Paul. Als je wilt begrijpen hoe een christen is, moet je heel veel luisteren naar apostel Paulus. C'est un homme Het is een man, qui était un chrétien complet. hij was een complete christen. Il dit aux gens, Hij zei tegen de mens, je ne cherche pas autre chose parmi vous. ik zoek niet wat anders midden in jullie. C'est le Christ crucifié. Alleen maar Christus gestenigd, C'est gekruisigd. cet homme qui nous parle comme ça. Maar de mens die zo, deze man die zo tot Acte sprak, chapitre 9 Handelingen, nous parle de le roi Agrippa. we praten over de koning van L'apôtre Agrippa. Paul explique sa conversion en Jésus-Christ. Apostel Paulus die legt zijn uitleg uit aan Jezus. L'apôtre Paul, Apostel Paulus, c'est quelqu'un bien aimé hij is iemand, qui a étudié dans l'école de Gamaliel. hij zat nog in de school van het Ayima qui connaissance il y a loi. Hij kende de kennis van het wet. Il était mis dans la parole. Hij was goed in het woord. Mais cet homme Maar deze man, qui a fait la théologie, die de theologie had mais il était gestudeerd, toujours aveugle. maar hij was altijd blind. Bien aimé, tu peux être bishop, Je kan een bishop zijn, prophète, een profeet, pasteur. een pastor. Aussi longtemps que tu n'as pas encore connu, tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ dans ton chemin. Maar als je nog niet tot bekering bent gekomen, Jezus Tu es toujours op je weg, aveugle. ben je nog altijd blind. Pourquoi je le dis? En waarom zeg ik dit? La Bible dit, De Bijbel verklaart, l'apôtre Paul, apostel Paulus, que je vous parle. ik On va spreek- lire cette histoire. Et ça va nous aider. Alléluia. Je crois bien Acte chapitre 9. Je ne connais pas les versets. Handelingen Ça va me hoofdstuk venir à ma 9. tête. On va les lire. Cependant, Saul, respirant encore les menaces, le maître contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur en lui demandant de l'être pour les synagogues de Damas, à cause d'une autorisation, en fait qu'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine qu'on appelait le christianisme. Hommes et femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Et il y a des fois, ils tuaient même. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel et répandit autour de lui. Cet homme, Paul, Deze man Paulus, qui croyait qu'il servait le Seigneur, hij geloofde dat dienen in de Heer en liant, en détruisant le peuple et les chrétiens, en achtervolgen de volk van de il va Heer. aller même demander, frère héritier, une Hij lettre vroeg- de recommandation Hij vroeg zelfs aanbeveling pour brieven aller arrêter les gens, om de christenen te laten les stoppen. femmes et les hommes, pour les amener au bien-aimé à Jérusalem pour être ligotés et chicotés. Om de mannen en de mensen te brachten die voor Mais Jezus comme il était waren, en om te chemin, stenigen in Jeruzalem. une lumière Maar toen est hij venue onderweg sur lui. was, kwam er een licht heftig op hem. Il tomba par terre. En hij viel op aarde. Il entendit une voix qui lui disait, En hij hoorde een stem die tegen
en Saul, 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 pourquoi Saul, me persécutes-tu? waarom vervolgt u mij? Ici, je vais mettre une entre parenthèses. Hier wil ik even tussen haakjes Quand tu zetten. persécutes ta sœur, Wanneer je jouw broeder of zuster ce n'est pas lui vervolgt, ou c'est pas elle que tu persécutes. het is niet hij of zij die je vervolgt, Mais c'est Jésus-Christ que tu maar persécutes. het is Jezus Christus die je vervolgt. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Faites attention, tu es en train de me distraire. Il serait dur de réjamber contre les aiguillons. 6. Les hommes, il trembla, saisi de foi, il dit, non, il faut rentrer d'abord, oui, oui. Trembla et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La première des choses qu'il a posée, De eerste vraag wat ze vroeg, que veux-tu que je fasse, Seigneur? wat wil je dat ik doe, Jezus? Il dit, lève-toi, Hij zegt, sta op, entre dans la ville, ga de stad in. on te dira ce que tu dois faire. En daar zullen ze tegen jou zeggen wat je moet doen. Il s'est mis debout, Hij stond op il va entrer dans la ville. en hij ging de stad in. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Nalobaki awa mercredi, Ik had hier gezegd, batwaroyo ba eko. mensen zullen de echo Ya horen. o nzamba asala yo. Asala pona me. Watgene wat God doet voor Mo jou. sala yo ka mutumo mona makambo nzamba lo. Maar alleen jij zou de enige persoon zijn die zal zien wat God aan het doen is voor jou. Jullie Nabi begrijpen? ba eko ba royoka. Ik zeg, de echo zullen ze horen. Ndenge célibataire comme marié. Zoals een De eko ba royoka. vrijgezel de echo zullen Ndenge horen. mwase komba boti. Hoe Mais makambo yo kuta na royoka mto mona ba royoka. Maar de dingen wat jij zal zien, alleen jij. Paul se leva à la terre, quoique ses yeux fixes ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangeait ni ne put. Il était en train directement en jeûne et prière. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le ministère de cet homme s'est arrêté seulement ici. De bediening van deze man die stopte hier. Le Seigneur lui dit dans une vision, En de Heer zei Ananias, tegen Ananias in il een répondit, mais visie. voici Seigneur. En hij zegt, hier ben ik Heer. Le Seigneur lui dit, lève-toi. En de Heer zei tegen Ananias, sta Va dans la op. rue qu'on appelle la Ga droite. naar de rechterstraat. Cherchez dans la maison de Judas Naar het huis van Judas. un homme Saul de Tarse. En daar logeert een zekere Saul. Car il prie, Hij is nu aan het bidden. il a vu en vision un homme du nom d'Ananias En in een visioen zag hij een man qui binnenkomen. entre, Hij kwam qui lui binnen. impose les mains, En hij legde zijn en hand fait op qu'il hem. couvre la vie. Ananias Waardoor répondit, hij weer kon zien Ananias antwoorden. Seigneur, Hij maakte bezwaren j'ai van appris de Heer. plusieurs personnes Ik heb van zoveel mensen gehoord. tout le mal que cet homme a fait Slechte dingen à tes saints dangereux. Écoutez-moi, wat deze man heeft gedaan. les gens Bij je chercheront volk. à t'accuser, à t'accuser. Mensen zullen zoeken om jou te beschuldigen. Mais le Seigneur leur donnera la réponse. Maar de Heer zal hen het antwoord geven. Les gens chercheront à ramener de fausses accusations, même le vrai. De mensen zullen valse beschuldigingen Mais le Seigneur qui zoeken. va répondre. Maar de Heer zal antwoorden. Écoutez ce qui va se passer. Luister wat hier zal gebeuren. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'était vrai ou faux? Vrai. Was Mais het écoutez ce que waar Dieu of va dire. vals? Maar luister Mais le wat Seigneur lui dit, Maar de Heer zei tegen hem. va, Toch moet hij car gaan. cet homme est un instrument que j'ai choisi. Want hij is een instrument die ik heb Je suis venu te uitgekozen. dire, tu es un instrument Ik entre les ben mains du tegen jou Seigneur. komen zeggen, je bent een instrument Pour porter mon nom devant les om nations, mijn naam te brengen met een devant les rois voor de et devant les koning filles d'Israël. en C'est voor pour de cela. zonen van Israël. Want Et je lui daarom ook. montrerai tout ce qui doit En ik souffrir zal pour mon hem nom. alle L'appel zielen de zal l'apôtre leiden. Paul était bizarre. Ici, pas, il dit que je lui bénirai, dit que tout ce qui souffrira à mon nom. Iedereen die zal lijden in mijn naam. Quand tu travailles dans le ministère Wanneer je werkt in de et tu bediening penses que tu auras seulement de la joie, en je denkt dat je alleen maar vreugde zal tu te kennen, trompes. dan vergis Ne je sers pas le jezelf. Seigneur. Dan moet je de Heer niet dienen. La Bible dit, De Bijbel verklaart. Ananias est sorti lorsqu'il fut arrivé dans la Ananias maison. deed. Il imposait les mains à Saoul en disant, Saul, En hij zei tegen Saul. mon frère le hij Seigneur legde zijn Jésus, hand. Hij qui zegt, t'a mijn apparu broeder, sur les chemins die bij jou is voorgekomen par op lesquels de tu es weg. venu, En m'a envoyé que tu gekomen. recouvres la vie En hij heeft mij et que tu sois gestuurd dat je rempli du gewoon om het leven Saint-Esprit. terug te nemen. La Voor de seule kracht van de chose Heilige Geest. Het qui enige pouvait éclaircir les yeux du cœur de l'apôtre Paul, die de ogen konden ce verlichten. n'était pas la connaissance de la parole. Het was niet de kennis van het Tu peux woord. connaître toute la Je Bible, kan de hele Bijbel mais kennen. sans que tu connaisses le Seigneur, Maar als je de Heer niet kent,
Tu peux beaucoup prier. Je kan heel veel bidden. Mais sans que tu rencontres le Maar Seigneur. als je de Heer nog niet bent tegengekomen. Tu peux beaucoup jeûner. Je kan heel veel vasten. Mais tu n'as pas encore fait l'expérience avec le Maar je Seigneur. hebt niet de ervaring meegemaakt. L'apôtre met de Paul, Heer. Apostel Paulus. un étudiant de l'école de Gamaliel, Hij was een student van de school van mais il n'avait pas encore connu le Maar Seigneur. hij kende de Heer nog niet door grond. Jusqu'à ce qu'il va faire cette expérience, Tot hij die ervaring qu'il va had rencontrer le genomen. Seigneur sur le chemin de mort, Hij de Heer lorsqu'on lui imposera les mains En toen ze hem de et handen que le Saint-Esprit vienne sur lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Wat zegt de Bijbel? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvre la vie et se leva et fut baptisé. En op hetzelfde Est-ce que tu moment peux acclamer opende le zijn Seigneur? ogen en toen werd hij gedoopt. Je vous dis, Ik zeg jullie, parmi nous dans le monde, midden in ons op de il y a wereld, encore des hommes de Dieu, er zijn nog mannen van God. malgré leur élégance, Ondanks hun hoofd, malgré leur langue. ondanks hun taal. Mais nous sommes encore dans bien-aimé dans les ténèbres. Maar we zijn nog steeds in het duister. Et lorsqu'il va rencontrer le roi Agrippa, En toen hij de koning il va lui Agrippa expliquer comment tegenkwam, il a rencontré le hij Seigneur. legde hem uit hoe de Heer tot hem Il va was lui dire, gekomen. En hij zei tegen hem, Abi, j'ai été visité par Dieu. hij zegt, ik ben bezoekt door de A-t-il une Heer. mission? De Heer heeft mij een missie gestuurd. N'a qu'à éclaircir le peuple né dans le monde. Ik moet zijn volk gaan verlichten in de wereld. Oh, ce n'est pas seulement sa mission à lui, l'apôtre Al Paul, dus, het was niet alleen maar zijn missie van mais c'est la apostel mission aussi Paulus. de l'église. Maar het was ook de missie van de C'est gemeente. la mission aussi, Het was bien-aimé, ook de de Christ. missie van Christus. Car la Bible dit, Want de Bijbel zegt, le peuple qui était assis dans les ténèbres, de volk die zat in het duister, le peuple des Avilons et Naphtali. de volk van Nabilon en Neftali. La Bible dit que le ténèbre ne règnera pas toujours dans votre vie. De duisternis zal niet altijd regeren in Ces jouw peuples. leven. Deze volk. Nazareth et Nabilon, Nazareth en Nabilon. à Nazareth, In Nazareth. lorsque les Romains ont pris cette ville en captivité, Toen de Romeinen deze stad hadden ils gepakt. avaient commis toutes sortes de infaminies. Ze hadden alle soorten zondig Ba gepleegd. baby sakamo mama iya. Ze hebben het verwoest. Tango na captive à Babylone, pe ba baby sakango. In de kapting van Babylon hadden ze ook C'est alles comme verwoest. l'image de ta vie. Het was dit een beeld van je Lorsque les leven. gens te regardent, Wanneer de mensen naar je comment tu as kijken. voté, Zoals je hebt comment tu as fait des fétiches, Zoals je comment tu étais inspiré, mais toutes ces choses-là, al deze zonde Comment mensen tu kijken vivais dans la daarna. publicité. Hoe je leven in een c'est l'image des zonde. ténèbres. Het is de beeld van de Mais la duisternis. Bible de mensen avait in déjà hun prophétisé. leven. Maar de Bijbel heeft al Les geprofetiseerd. peuples De volk de Naphtali, de Zabulon van Zabulon et de Nazareth. en van Nazareth. Nazareth était bien aimé à Zabulon. Cela veut dire qu'en Naphtali, In Neftali. ce peuple était dans les ténèbres. Dus deze volk was in het duister. Mais la parole avait dit, Maar het volk door het woord had mais gezegd. ces ténèbres ne régneront pas toujours. Deze duisternis zal niet voor altijd Je suis regeren. venu dire à quelqu'un, Ik moet tegen iemand komen lorsque tu zeggen. es sans Seigneur, Wanneer je zonder Jezus lorsque bent. même tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, Wanneer je die Heer nog niet bent mais la mission tegengekomen. de l'église, Maar de missie van de c'est de gemeente. venir éclairer le ciel de nos cœurs. Het is om te komen voor de Parce que heerlijkheid beaucoup de gens van God. Want heel veel mensen Sont encore dans les ténèbres. zijn nog altijd in het Parce que duisternis. jusqu'à maintenant, Want tot heden ils n'ont pas l'esprit de l'intelligence. hebben ze nog niet de geest van L'apôtre Paul prie ceci. Apostel Paulus die Ma prière pour vous, Mijn gebed voor que u Dieu vous donne is dat die Heer de l'esprit de geest, l'intelligence, de geest van intelligentie l'esprit de la sagesse. en de geest van Pourquoi il demande l'esprit de la En waarom sagesse? vraagt hij de geest Pourquoi van il demande l'esprit de wijsheid? l'intelligence? Waarom de geest van Parce qu'il a compris. Want hij had Quelles que soient begrepen. vos années dans le Seigneur, Ook al jullie jaren in vous n'avez pas encore jullie compris. hebben nog niet begrepen. Lorsqu'il parle, Wanneer hij que vos spreekt, yeux soient éclairés. jullie ogen worden Il ne parle pas de votre cœur là où il y a des émotions, alleen maar over jullie hart. là où il y a des sentiments. Mais il parle de cœur, Maar hij praat over comme de hart. l'intellect. Zoals de intelligentie. Que votre compréhension Jullie geweten change par rapport aux écritures de la parole de Dieu. voortdurend over de geschriften van de Que votre Heer. compréhension, Zodat jullie geweten. que vous se comprenez maintenant, Zodat vous arrivez à jullie comprendre les écritures. begrijpen. De geschrift wat had geschreven. Les grands problèmes De grote au probleem. milieu de l'église, Midden in de kerk. nous voyons que le péché, Wij zien de zonde. nous voyons que le blocage, Wij zien de blokkade. mais nous ne voyons pas ce que Dieu a fait. Maar wij zien niet wat de Heer Parce heeft que nous gedaan. n'avons pas l'intelligence, Omdat wij de intelligentie nous n'avons pas la sagesse wij hebben de de wijsheid discerner. om te kunnen Mais onderscheiden. l'apôtre Paul, Maar de apostel Paulus, il a compris. hij had begrepen. Le plus grand problème, Het grootste ce probleem. n'est pas les sorciers de la Het is famille. niet de hekserij Le van plus de grand familie. problème, Het grootste ce n'est pas ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'est pour cela. En daarom, Il va dire à Éphésiens, zegt hij tegen Efeziërs, dans le chapitre 6, in het vers notre 6, élite onze liefde, n'est pas contre les hommes, het is onze Notre gevoel élite tegen de mensen. n'est pas charnelle, Is niet mais notre vleeselijk, élite, maar onze c'est contre les esprits het is tegen de de geest domination. van dominatie.
zegt dit. Notre élite, Onze ce gevecht n'est pas avec la chair. is niet met het Ce n'est vlees. pas avec celui qui est à côté de Het is toi. niet degene die naast jou Mais is. notre élite est Maar spirituelle. onze gevecht is Il dit, mais ma spiritueel. prière, Hij zegt, maar mijn que Dieu gebed illumine is dat je ogen worden les yeux de ton geopend. cœur. De ogen van je hart worden geopend. Tu appréhendes ce que Dieu a fait dans ta vie. Jij hebt geaccepteerd en ervaren wat de Heer heeft gedaan in jouw leven. Parce que jusqu'à présent, Want tot heden, Ephésiens chapitre 1, Efeziërs jusqu'à hoofdstuk présent, 1, tot heden, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. want jullie hebben nog niet begrepen. Est-ce que vous avez un problème na biso? Eza mingi mingi to pakola Satan. Onze probleem is, wij gooien alles op de duivel. Mais l'ignorance nous tue. Maar de onwetendheid doodt. Il y a une histoire que je lis, j'ai rencontré l'évangéliste hier. Er is een verhaal die ik de evangelist gisteren had Il y avait un verteld. bateau Er was een boot. croisière qu'on appelait l'Amérique, quelque chose comme ça. Bateau à la mer, En toen de boot in het rivier was in het va water, comprendre hadden mensen qu'il va begrepen utiliser qui maille belé. dat ze heel veel water hadden verbruikt. Ils avaient plus de l'eau. Ze hadden geen water meer. Pénéria maille comme au côté maman. Er kwam water in de boot. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dus wat gebeurde er? Ils ont envoyé les signaux. Ze hadden signalen gestuurd, Ils disent ceci. hulpsignalen. En ze zeiden, Nous avons la pénurie d'eau. er is water in onze boot. Bateau comme les équipes mènent dans la mer. En er was een andere boot Ils in ont het dit leur water. message. En die heeft het boodschap teruggestuurd naar hun. Ce message m'a étonné. En deze boodschap verbaasde mij. Ah mais vous êtes dans la mer, non? Hij zei, maar jullie staan toch in het water? Prenez et buvez. Neem het en drink. Au moment où Het moment dat, ils sont dans la mer, want dat ze in het water waren. maman il y avait besoin de réclamer que maille aussi là. Maar ze waren aan het klagen dat het water bijna op was. Terwijl ze in het water Message. waren. En ze hebben hun het boodschap teruggestuurd. Ceux qui vraiment besoin de la mer, Als jullie echt in het water zijn, botoka, neem het water en drink. Neem het water van het rivier, van de oceaan en drink het op. si nous sommes dans Jésus-Christ, Als wij in Jezus il y a la zijn, source d'eau vive. er is een bron, levende bron. Prenez Neem het et buvez. en drink het levende bron van Jezus Christus. La Bible dit celui qui De buvra Bijbel verklaart, degene die zal drinken, het water die ik zal geven, les sources d'eau het bron, coulera die zal blijven vloeien dans ses vins. in zijn glas. Parce que toi tu regardes la réalité qui est en face de toi. Jij kijkt alleen maar naar de realiteit wat tegenover jou is. Venez Raïssa, mets-toi ici. Kom Raisa, sta Davina hier. viens. Davina, kom. Joël viens ici. Joël, blijf ook hier. La balle est là. So, vous êtes l'équipe adversaire. Jullie zijn een team. Ma chérie, viens. So, là-bas. Wees daar. Premier point, Het il y eerste punt. a l'espérance qui s'attache à notre appel. Er is een ervaring wat gehecht is. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a appelé dans cette salle? Is er iemand die de Heer heeft Est-ce que ça va monter mon nzamba benga la salle là? Is er iemand die de Na Heer ndo yeba eloko liboso na vie na yo. heeft Est-ce une espérance qui s'attache? Is er ervaring. Abraham était déjà vieux. Abraham die was al Son corps était déjà usé. en zijn Mais il avait l'espérance contre toute espérance. Maar hij had de ervaring boven Que de Dieu ervaring. était capable De Heer in de staat is susciter la faute dans son corps om de kind te laten afin qu'ils aient encore de l'enfant. zodat hij nogmaals Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore des enfants, ook al heb je geen mais kinderen, ayez toujours l'espérance. Parce qu'il y a une espérance qui s'attache à son appel. gehecht is aan zijn roeping. Quand Dieu nous appelle, Wanneer de Heer ons roept, nous devons espérer, moeten wij hopen. quels que soient les vents, Wat voor wind, quels que soient les troubles, wat voor quelles probleem, que soient les choses qui tournent tout autour de nous. wat ook omsingelt jou. Mais tu dois comprendre, Maar je moet une begrijpen, seule chose que je ne peux pas abandonner, één ding wat ik niet kan je dois verlaten. avoir l'espérance. Ik moet de hoop Je hebben. dois espérer à ce que Dieu a dit à mon Ik sujet. moet hopen, begrijpen. Même si les choses sont contre moi, Ook al zijn de mensen tegen mais j'ai mij, de l'espérance. maar ik heb de ogen van Celui de qui hoop. est avec moi, Degene die met mij is, il ne me laissera jamais. zal mij nooit laten. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Deuxième chose, Het tweede, l'apôtre Paul apostel Paulus. va leur dire Hij zegt tegen quelle est hun, la richesse de gloire wat is de rijkdom van et de son glorie? étranger qui est réservé pour les saints. Wat gereserveerd is voor de heiligen. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Les photos qu'on met dans les églises. De heiligen zijn niet degenen die dood zijn of de foto's die we plaatsen. Mais nous avons la Sainte Marie Tate. Ik praat niet over de heilige Rita. Nous avons la Sainte Clémence. Ik praat over de heilige Clemence. Sainte Anna. De heilige Anna. Sainte Maggie. De heilige Maggie. Yewana Nazorobela.
Ik praat over Pourquoi diep. sainte? En waarom heilige? Ah, papa. Le bin a melaki fait. Gisteren had ik een wijn Le gedronken. bin a saki kobo. Gisteren had ik een Papa, wijn le bin a opgespeeld. swanaki. Gisteren heb ik ruzie gemaakt. Mais Jésus dit Maar à Jezus tous zegt les saints qui sont à Rome. aan iedere heilige die in Rome zijn. Pourquoi ils appellent les saints? Waarom worden ze heiligen genoemd? À tous ceux qui ont crié à son nom. Iedereen die gelooft in zijn Qui a naam. reçu l'Esprit de Die Dieu. de Heilige Geest heeft ontvangen. Jésus les appelle les saints. Jezus die noemt hun heilig. Quel est envers nous qui croyons le fini grandeur? Alors, oui, sa richesse, que je dois d'abord parler, c'est la richesse. Le livre d'Éphésiens, Het boek van Efeziërs, Adèle, ça nous montre la richesse que nous avons en Christ. het laat ons zien de rijkdom Ce die wij n'est in pas seulement Christus pour les hebben. pasteurs, Het is niet alleen maar voor de mais c'est pastors, pour tout le monde. maar het is voor Mais iedereen. le problème, c'est quoi? Het probleem is wat? Tous, Iedereen la Namibie, in Namibië ils ont des poissons. hebben vissen. Bazoko utilisant. Die gebruiken ze. Mais ça ne veut pas dire que non, ils ont des poissons plus que tous les pays. Maar dat wil niet zeggen dat ze meer vissen hebben dan andere Le Congo landen. a des poissons, Congo heeft a vissen. des diamants, Ze hebben mais ils ne diamanten, l'utilisent pas. maar ze gebruiken Cela veut dire pas que Dieu aime la Namibie plus que het. nous. is niet dat God meer van Namibië houdt Mais dan parce van que ons. la Namibie a compris Maar Namibië que la heeft richesse que Dieu nous a begrepen donnée, dat de rijkdom die nous ze devons le hebben, fructuer. dat moeten ze vermenigvuldigen. Les grands problèmes dans la vie chrétienne, Het grote probleem in de quand christelijke Dieu nous dit leven. qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions, Wanneer c'est de vrai. Heer ons tegen ons zegt dat Hij ons Mais nous ne gezegend, pratiquons pas. maar wij zetten het niet in praktijk. Dans les livres d'Éphésiens, In het boek van il y a deux Efeziërs, parties. er zijn twee delen. Ce que Dieu a fait pour vous, pour Wat, nous, wat de Heer heeft gedaan voor ons et ce que Dieu fait envers nous. en wat Hij Pardon. doet tegenover ons. Dieu d'abord, God eerst. il nous a donné ces choses. Hij heeft ons al deze dingen Mais gegeven. pour que cela soit accompli à nous, Maar zodat deze dingen moeten nous volbrengen in devons ons, devenir comme la Namibie. moeten wij worden als Le Namibië. Congo a des fleuves les plus poissonnés dans le monde. De Congo heeft Plus poissonnés. rivieren Mais met le heel Congo veel va vissen. acheter les poissons à Namibie. Maar zelfs mensen in Congo Quel gaan vissen boezoma. kopen in Namibië. Terwijl ze voor Le Congo a des diamants. Congo heeft diamanten. L'appareil de la purification nous a dit 5 milliards. L'appareil coûte 5 milliards. Mais le Congo va purifier le diamant au Rwanda. Wij hebben zelf de apparateurs in Congo, maar toch neemt Congo de diamanten die Le Rwanda qui n'a pas la richesse, Rwanda die geen mais le pays est plus bon que le Congo qui a la maar het is richesse. een land die beter C'est l'image de dan beaucoup de Congo, chrétiens qui die sont dans la rijkdom. christianisme. Het is hetzelfde beeld van de christenen die vandaag in het christendom Et vous zijn. accusez le diable. En jullie Voilà, beschuldigen nous les de duivel. Congolais, En daarom wij nous sommes devenus des accusateurs. Daarom zijn wij beschuldigd Rwanda, geworden. Ouganda, c'est cette Uganda. histoire. Het is alleen maar een verhaal. Vous savez ce qu'ils n'ont pas. Wij hebben hetgene wat zij niet hebben. Osala makambo ma qualité muninga sala De gote. kwaliteiten en de dingen wat Mais vous avez confié ça dans sa Maar je pebeli. zit te kijken naar jouw naaste. Wat Soko zij za lion de lion. ben je een leeuw of een leeuwin? Soko zo swate. En als je niet Et krijgt, ça quand la recours moko. het is alleen maar één. Ouah! Eén kreet wat je doet. Brullen, schreeuwen. Banyama ba kokoma mbada de badat. En alle dieren. Même als ze zullen ook bougeten. zijn. Zelfs wanneer je niet beweegt. Lion mo nyama moko oya place Maar dan osali. komt er toch een dier bij La je prière. Mijn gebed. Qui est la main de prendre ce que Dieu nous a donné. En hetgene wat in mijn hand is, wat de Heer mij heeft Mais gegeven. quand tu pries aussi, Maar wanneer je bidt. tes yeux sont fermés. En dat je ogen zijn. La dat je Bible ogen dit. dicht zijn. De Bijbel verklaart. Dieu nous a fait la grâce. Hij heeft ons de genade gegeven. Toutes les choses Alle que la dingen. grâce nous a données. Wat de genade ons Il n'y a qu'une gegeven. seule main Er is alleen maar qui één hand. prend ce que Dieu nous a donné. Nous sommes sauvés par la Wij grâce. zijn gered door de Mais au moyen de la foi, Maar in het si tu n'as pas la foi, als je nog geloof même quel que soit le temps de prière, wat voor gebeden jij tu dan ook doet. continueras toujours à Arokanga Rabandoki. Je zal altijd stoppen door hekserijen vast te grijpen. Parce que tu es dans les ténèbres. Omdat je nog in het duister bent. Tu glorifieras Satan jusqu'au point que parce que tu n'as pas intelligence. Je Tu n'as pas la glorifieert de sagesse. duivel nog steeds. Omdat je de intelligentie en de wijsheid nog niet hebt aangenomen van de Heer. Tu continueras toujours à faire ces choses. En nog steeds ga je door met deze dingen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dat hij opent de ogen van onze hart. Un, En dat we il de hoop s'attache à ton hebben. appel. Quelle est la En dat je richesse de la gloire vasthoudt de son aan héritage de roeping. qui a réservé pour vous. En dat je de glorie Trois. neemt wat gehecht is aan jou. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Geloof jij in de kracht van de Heer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu? Is er iemand die gelooft in de kracht van de Se Heer? manifeste avec efficacité par Die le zich Esprit des enfants. manifesteert C'est-à-dire que met quand tu es dans efficacie le in jouw Seigneur, lichaam. Dus wanneer je in de Heer bent, Chanel, la puissance, la grandeur de la puissance de de Dieu grootheid van de kracht Die van de in Heer toi. die in jou is,
va te délocaliser. Zal jou lokaliseren. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. 1 Roi chapitre 6. 1 Koning hoofdstuk 6. 1 Roi chapitre 6. À partir du verset 11. Tu vas voir, nous sommes là, mais on est dans les ténèbres. Guerre plein, guerre contre Bango. Dus de strijd die we hebben, de oorlog die we hebben tegen Israël. Is er iemand in Israël Asoka die mijn dingen neemt? Caméra te, Niet de camera, antenne te, niet een antenne, mais à partir à Molimo Nanza. maar door de geest van God Azoiba makambazo sala. weet hij wat hij doet. Je prie aujourd'hui, Dieu m'a montré, il y en a des gens qui ont. En ik heb gebeden vandaag en de Heer heeft mij geopenbaard. Er waren mensen die vreesden de Heer, maar die zijn teruggegaan naar hun oude leven. Ik zeg tegen jou, mijn geliefde, als je hier bent, er is een gevaar wat jou achtervolgt. De dingen wat je hebt overgegeven, je begint het weer op te eten. Le roi dit, allez voyez où il est. Je le ferai prendre, on veut lui dire, voici, il est à Dothan. Dis un peu Dothan. Zeg even Dothan. Hij is in Dothan. Ze zullen je adres kennen. Ze zullen kennen en weten dat je geld hebt. Maar als je God hebt, vrees niet. Ze wisten waar hij was. Hoe jij dat weet, jij weet niet dat mensen aan het investeren zijn aan het doorgronden voor jou. Waarom heb je een andere auto? Waarom heb je een nieuwe jurk? Mensen zijn niet gerust. Ze willen alleen maar weten, waar komt het vandaan? Ben jij drugs aan het verkopen? Of ben je aan het stelen? La Bible dit, de Bijbel verklaart. On veut lui dire, voici les Dothan. Il a envoyé des chevaux, des chars. Alleen maar voor één persoon. Sturen ze une forte troupe Ze hebben troepmachten qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. En die aankwamen in de nacht en C'est dans la nuit. Het is in de nacht. Ils ont tout préparé la nuit pour ta vie. Ze hebben alles zo pracht en voorbereid Mais in de nacht j'oublie voor jouw quelque chose. leven. Maar ze Lorsque zijn één Dieu ding a commencé à créer, maar toen il a hij begon commencé te d'abord à créer scheppen, par la nuit et les jours étaient hij venus begon après. eerst te Quel que creëren soit in de leur plan nacht pendant la en de dag nuit, die kwam ook je n'ai pas peur parce que celui qui est en moi est le plus grand que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, les serviteurs de l'homme de Dieu se levant le beau matin. De knecht van de dienaar die stond op de volgende en hij ging naar voici buiten. une troupe En hij entourée la zag ville. een troep omsingelde stad. Une troupe entourait la ville. Avec des chevaux. Met paarden. Des chars. Met strijdwagens. Les serviteurs dit à l'homme de Dieu. En hij zei tegen zijn meester. Oh mon Seigneur. Oh mijn Heer. On a déjà faiblesse. Kijk alleen maar die schreeuw van zwakte. Als het in Congo was, zouden ze zeggen: hey, het is klaar. De Heer heeft je geschapen van je goede dingen te verklaren. Jij bent een bovennatuurlijke, maar je zegt alleen maar negatieve dingen. Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? Oh mijn Heer, wat moeten wij doen? Wat moeten wij nu doen? Il répondit. En hij antwoordde. Hij begreep dat zijn knecht bang was. En hij zei, het is waar je leeft. Het is waar mensen praten. Het is waar je wees que quelle que soit les circonstances, il est le maître des temps. Hij is de meester van de tijd. Il dit ne crains point. Hij zegt, wees gerust. Car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Veel meer dan hetgene, die mensen die omsingelen. Si tu peux t'ouvrir les als de yeux Heer de ogen kan openen de ton entendement, van jouw geloof, les yeux de ton cœur, de ogen van jouw tu hart, changeras ta manière de prier. dan zou jouw manier van bidden veranderen. Tu ne sais pas combien des anges qui t'entourent. Weet je niet hoeveel engelen jou omsingelen? Tu ne sais pas. Weet je niet. La Bible dit, si Dieu pour vous, de Bijbel zegt, als God voor ons is, qui sera contre vous? Wie zal dan tegen ons zijn? Personne. Niemand. Mais pourquoi tu as peur? Maar waarom ben je bang? Pourquoi tu as peur? Waarom ben je bang? Élisée pria. Elisa. Voilà, c'est la prière toujours. Un lion, lorsqu'il voit les choses ne marchent pas. Wanneer een leeuw ziet dat dingen niet gaan. La première chose c'est quoi? Wat is het eerste wat hij doet? Ensemble avec moi. Ah! Hij brult. Oh, luka mobali te terre, ça va y a pas na. Ba oyabo, okomo luka shwa mama.
Maman, na okotsa na maman na kopa aponela yo. Ai ba ngisa na ligi bango bena zo bate maman. Kanit maman kanit. Ba oya, o gangi. Ze zullen komen wat je hebt gebruld. Je brult in gebed, je schreeuwt in gebed. Je wil dat we ons forceren in gebed. Moet ik smeken? De kerk is geworden, ik weet het niet. Kijk in de Bijbel. Het heeft mij verbaasd. Alle wonderen is gedaan buiten het kerkgebouw. Amen. L'homme qui était devant la porte d'Abel. De man die voor de deur was van Abel. Depuis sa naissance. De blinde vanaf zijn geboorte. C'est après la délivrance qu'ils sont venus à l'église. Het is na de bevrijding dat hij naar de kerk is gekomen. L'église était le lieu pour prêcher que la parole de Dieu. De kerk is alleen maar een plek waar wij verkondigen het woord van de Aujourd'hui, on Heer. veut prêcher les choses merveilleuses de Jésus-Christ. We willen verkondigen en Nous devons preken geweldige s'attendre à vous donner du dingen. lait. En jullie wachten dat we jullie melk geven? Il faut que vous Vous devez partir. Jullie moeten heen gaan. Prêcher les gens. En we mensen verkondigen het woord. Guérissez Evangeliseren. les maladies. En de handen opleggen en de zieken genezen. En deze mensen zullen komen zoeken naar jullie kerk, naar jullie God. Vandaag hebben wij het veranderd. Wij zijn teruggegaan om de avertissementen te geven in de kerk. Kijk even naar de oude kerk, de eerste kerk. En het werd buiten gedaan. Où est la puissance de l'église? Waar is de kracht van Parce de que nous kerk? avons rejeté l'église. Omdat wij de kerk hebben Nous venons à l'église pour chercher la délivrance. Wij komen naar de kerk Oh, il y en a des gens qui ont eu leur délivrance en dehors de maar er zijn l'église. mensen die hun bevrijding hebben ontvangen buiten de kerk. Et c'est ça l'image de l'église que vous En voulez. dat is de beeld, is dat het beeld van de kerk die jullie willen? Nee, dat is er niet. Voor mij niet. Ici c'est pour glorifier le Seigneur. Vandaag is alleen maar om te verheerlijken de naam van de Heer. Elisa pria. Elisa, Dis à l'Éternel. en zei tegen de Heer: Ouvre les yeux de son cœur. Open de ogen van zijn hart. Bien-aimé. Mijn geliefde. Tu glorifies les choses que tu ne peux pas glorifier. Je verheerlijkt de dingen die je niet eens kan verheerlijken. Maman Jenny. Neo Zawana. Zoals je daar bent, mama Jenny. Papa Paul. Jouw man. Als je ziet. Jenny, fiancé nanga kalawana. Wanneer hij begint te praten over zijn verleden. Wanneer jouw man met wie jij nu gehuwd bent, begint te praten over het verleden. En dan komt hij in de ochtend praten daarover om 12 uur. Komt hij nog een keer. Hij komt nog een keer praten over zijn verleden bij jou. En dan komt hij weer in de namiddag om jou van, jij gaat tegen hem zeggen, hé mijn man, even stoppen. En dan ga je tegen je man zeggen, hé zie je mij dan niet? Zie je mij niet? Jezus is niet verblijft met ons. Hetgene wat wij doen. We glorifieren de ziekte. We glorifieren de werkloosheid. We verheerlijken de onvruchtbaarheid. Mensen komen naar de kerk alleen maar om hun bevrijding te zoeken. Wie zal kennen de persoon Christus? Terwijl Paulus had de kennis. Hij was in de duisternis. Verklaar het niet met je mond. De Bijbel zegt dat de armen zeggen we zijn rijk. Jij bent maar slechte woorden. Wanneer je zulke vriendinnen hebt, weg, skip. Jij zegt alleen maar je bent vervloekt. Als jij bent vervloekt, sinds dat de Heer de ogen van mijn hart heeft geopend, heb ik begrepen dat Hij heeft mij vervloekt aangetrokken. En daarom zegt de Bijbel in het boek van Romeinen 8, er is geen veroordeling meer voor zij die in Christus. De probleem is, jij wandelt in overspel. Je eet het alsof je nood eet. Ook al zie ik jou niet. Maar God die ziet alles. Kijk wat je deze week hebt gedaan. En als God je echt moet veroordelen. Het zou een schandaal zijn. Kijk hoe je hebt geroddeld. Kijk hoe je hebt gesproken, slecht hebt gesproken over iemands naam. Gisteren heb ik wat gezegd in de inzegening van Pastor Tati.
Je vois l'homme de Dieu qui ordonnait, mais il plairait. Ik zag de man van God, hij was zijn hand aan het opleggen op zijn kinderen aan het inzegenen. Hij was aan het wenen. En hij gaf mij de microfoon. Il m'avait dit, Hij zei, si Dieu te met à cœur de dire un mot, il faut le dire. hij zei, als de Heer een woord zet op je hart om te spreken, spreek het uit. Je prends le micro, Ik nam de microfoon. je dis aux frères et aux sœurs qui étaient ordonnés. Ik zei tegen de broeders en de zusters die ingezegend Je waren. lis dans la Bible, Ik heb gelezen in de Bijbel. tous les enfants Alle kinderen que leurs pères ont envoyés, die hun vader heeft verstuurd. ceux qui étaient obéissants, Iedereen die gehoorzaam was. ce sont les gens que Dieu a élevés. Het zijn de mensen die de Heer had Je vois opgeheven. qu'ils ont tourné tous, ils m'ont regardé. En ze draaiden zich allemaal om en ze keken mij aan. Le père de Kis, En de vader van Kies, lorsqu'il a perdu des bêtes, toen hij de schapen was il kwijtgeraakt. avait des enfants, Hij had kinderen, mais il a demandé. maar hij vroeg. Saoul s'est élevé. Saul die stond op Il est parti chercher. en hij ging om te Lui, il zoeken. croyait Hij qu'il allait dacht chercher prendre des ânesses. dat hij andere À dieren cause de zou son nemen. obéissance. Door zijn Mais il a gehoorzaamheid trouvé le royaume. heeft hij de koninkrijk Il devient roi gevonden. d'Israël. En hij werd de koning van Israël. Joseph, Jozef, le père va lui dire, de vader zei tegen hem, Joseph, Jozef, est-ce que tu ne peux pas aller kan je niet heen gaan chercher tes frères om jouw broeders te là où sont à zoeken? Shichem Daar waar ze aan het pour voir werk s'ils zijn. se portent bien? Om te kijken of ze zich goed Joseph s'est gedragen. élevé. En Jozef stond op. Quand il est allé, Toen hij heen ging, ils l'ont pris. ze hadden hem Il dit, genomen. voici van le hem faiseur du vergelijken. songe. En ze zeiden On van, l'a kijk jeté dans hier, les de trous. dromenjager. Ze hebben hem gegooid in de Bah, put. pourquoi on a trouvé mes appels? Ze zullen je gooien in de put, maar dat is niet het einde van jouw leven. Ze kunnen jouw huwelijk stoppen, maar dat is niet het einde van jouw Mais leven. jusqu'à ce qu'on va les vendre. Maar tot Parce hetgene que dat ze sa hadden destinée verkocht. était bien Want aimée. zijn bestemming, L'arrêt terminal c'était zijn Égypte. eindterminaal, die was in C'est là Egypte. où il va devenir En daar zou le hij gouverneur de worden, l'Égypte. de gouverneur Parce qu'il van avait obéi à son Egypte. père. Want hij had gehoorzaam aan zijn vader om te gaan zoeken naar zijn broer. David, le David, père dit, zijn vader zei, va remettre le fromage et le pain ga een voedsel à brengen tes frères. bij jouw broeders die aan het David va strijden prendre le zijn. fromage et le En pain. David die nam het Il va aller voedsel jusqu'à là où en son père hij était. ging daar waar zijn broeders Il va waren. voir En hij zag, qu'Israël était menacé pendant en hij 40 zag jours. dat Israël werd bedreigd door een vijand. C'est-à-dire que David a Kendagate, Dus als David Maar niet hij zou gaat beter gaan, maar belen. dan zouden ze Mais il va verslagen battre worden. Goliath. Maar niet tegen il va Goliath. devenir le roi d'Israël. Maar hij werd de koning Je van dis Israël. bien-aimé. En ik zeg mijn Si vous geliefde, voulez réussir dans votre ministère, als je wilt slagen in jouw ne bediening, faisez pas pleurer cet homme. laat niet wenen, heb ik gezegd gisteren. Laat niet wenen deze Au man. temps convenable, In een juiste Dieu va vous moment bénir. zal de Heer jullie zegenen. Est-ce que vous le comprenez? Begrijpen wij? Toi, tu es dans un département, mon camion, il est là, trop pour n'importe où comme ton bétail. Jij zit in de kerk, ben je in het departement van zang, wat dan ook. Maar elke keer moet jouw leider klagen over jou. Pourquoi il va te soutenir? Waarom niet anderen? Waarom alleen maar jij? Et les gens viennent dire, l'Éternel ouvre les yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Il dit, quoi? Ah, parce que mis il y a aussi. Hij zegt omdat je ogen gesloten waren. Hij zegt, jij ziet. Le problème c'est quoi? Het probleem is wat? Ce monde Deze wereld est dans le ténèbre. is in het duisternis. Mais le problème c'est le niveau de ta perception. Maar het probleem is het niveau hoe jij dingen aanneemt. Éphèse, Efeziërs, c'était les gens. het waren Quand vous mensen. lisez bien aimé Apocalypse chapitre 2, c'est une Openbaring église 2, het is qui savait connaître les faux docteurs, zij wisten de qui valse connaissait broeders. connaître bien aimé les faux frères. Zij wisten de valse, de slechte Ils broeders. étaient bien spirituellement. Ze waren goed Mais il y a spiritueel. qu'une seule chose que Jésus leur a reproché. Maar er was één ding wat de Heer tot hen had Ils ont gesproken. abandonné leur premier amour. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Bien aimé, Mijn le geliefde, problème c'est pas de bien commencer, het probleem is niet goed beginnen. mais comment tu vas finir. Maar hoe zal je Aujourd'hui, cette eindigen? église Vandaag deze a kerk totalisé 19 ans. heeft 19 jaar Le geduurd. problème, ce n'est pas les 19 ans. Het probleem is niet de 19 Comment on peut jaar, finir? maar hoe zullen we eindigen? 19 ans, c'était hier, les 5 hier. Hein? Hier, c'était les 5. 19 ans. 19 jaar bestaat deze kerk. Quelles sont les choses qu'on n'a pas rencontrées dans cette église? Wat zijn de dingen die we niet zijn tegengekomen in deze Quelles kerk? sortes d'humiliations qu'on n'a pas rencontrées dans cette Wat église? voor vernedering hebben wij niet gekend? Mais j'ai compris quelque chose. Maar ik heb één ding Ce begrepen. n'est ni par la force, Het is niet door onze ni kracht, par la puissance, niet door de macht, mais c'est par l'Esprit de maar Dieu. het is door de geest van de Heer.
Si vous comprenez. Begrijpen wij? Tu Begrijpen es wij? entouré. Je bent Les omsingeld. Syriens descendus vers Élysée. Il adressait alors cette prière à l'Éternel. Hij heeft deze gebed heeft hij Dédié, gehouden frappe aan de Heer. d'aveuglement. Hij zegt, Prière naar breek mijn zijn blindheid. afvallen. Mijn gebed voor Que vandaag. Batounios soit au Bundisro, va la frapper d'aveuglement. Dat iedereen die tegen jou bevecht, dat ze geslagen worden met blindheid. Cette prière, Alobi, d'aveuglement cette nation, et l'Éternel ne fera pas d'aveuglement selon la parole de l'Église. Okobi, ma prophète a vu nos lélo. Je zou vandaag de profeet zijn van je leven. Iedereen die spreekt over jouw leven, die zullen geslagen worden met blindheid. Ze zullen je niet meer zien in uw gesprekken. 20. 19, hein? Il a dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est Toen pas hij ici. hun ogen had La ville geopend of suivante. weggehaald. Suivez-moi. De stad. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Ik zal jullie leiden Il naar est de man conduit die à jullie Samarie. zoeken. En hij volgde hun Lorsqu'ils naar firent Samaria. entrer dans la Samarie, En dus il ze disait, binnenkwamen in l'Éternel, Samaria. ouvre-le maintenant les yeux. Pour qu'ils voient. Elisa zei, open L'Éternel hun ouvre ogen. les yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. En ze zagen dat ze in Samaria waren. Hij heeft hun meegebracht waar hun vijanden waren. Amen. Ze zullen elkaar de hoofd slaan, dag en nacht. Iedereen die jou omsingelt, ze zullen elkaar de hoofd slaan. Le roi d'Israël le voyant dit à Élisée, frapperai-je mon père? Albi, tu ne Hij frapperas zegt point. tegen Elisa, je zou niet meer slaan. Et répondit Élisée, Elisa antwoordde, est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée? zou je neerslaan? Avec ton arc, donner-leur du pain et de l'eau. Oui, bah, tu vas Zou je savoir neerslaan vangen en geef hun te eten Soka en yena te napo. drinken? Zop na lipo na katile pina chap na be. De mensen die jou slecht doen.